अब मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगी? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो क्या काम है? चल निकल यहाँ से। अबे जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी, हैवी ड्राइवर आते ही सबकी मौज करा दी, करे बाउंस पूरा दिल्ली करे बॉब करा जी, खुला जी मेरा नाम मैं बहुत आरामी। मैं नदी से करीब 100 फुट ऊपर हूँ और यहाँ से गिरना जानलेवा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से छुटकारा। সোনিয়া ক্যারেক্টার ভয়ের মায়ের বাপ। আয় আমাদের টিম মেম্বারদের সাথে তোকে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে আমাদের টিমের 1 নম্বর কিলচোর, মাল্টা ভিএসএস এক্স দিয়ে কিল চুরি করে। আর এ হচ্ছে রাশার, এর কাছে G18 থাকলেও এ রাশে চলে যাবে। আর এই হারামজাদাটার চিরজীবন মাইক অফ থাকে। আর এ হচ্ছে টিমের সবচেয়ে পোঁত পাকা ব্যক্তি, লুট কিং। ভাইরাল হয়ে যাব দেখে আমার ফ্রেন্ডরা আমার ভিডিওতে লাইক করে না, আর তোমরা তো দূরের কথা। একটা লাইক আর একটা ফলো তো দিয়ে দেন না ভাই, দিয়ে দেন।